Halo para sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan kami pencari kebenaran. Selamat datang di channel The Truth Finder ini. Lama tidak berjumpa, saling bertatap muka. Kali ini saya ingin menanggapi tentang kegalauan Pendeta Gilbert Lumoindong terkait dengan pernyataan Paus yang tanda kutip mendukung LGBT. Banyak orang mengatakan bahwa Paus mendukung LGBT, termasuk Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, sebelum saya memberikan komentar tanggapan, maka saya mengajak para sahabat sekalian untuk menyimak sedikit cuplikan dari video Pendeta Gilbert Lumoindong ini dan bagaimana tanggapan-tanggapannya. Mari kita simak sejenak. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Hari ini saya membaca judulnya sebetulnya sangat menggetarkan hati saya. Tidak mengurangi hormat saya kepada Pope atau Paus yang saya percaya adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi saya pikir beliau juga sedang membutuhkan doa kita sekalian. Dan saya bukan hakim untuk memberitahu salah atau benar, tetapi secara khusus ini betul menyedihkan hati saya. Roh di dalam saya bergejolak waktu saya baca begini. Paus Fransiskus dukung aturan legalkan pasangan sesama jenis. Pemimpin Gereja Katolik Vatikan Paus Fransiskus mendukung pembuatan landasan hukum yang mengatur tentang ikatan hubungan pasangan sesama jenis. Jadi dalam bahasa Inggris disebutnya civil union law. Jadi bagaimana pasangan sesama jenis dapat bersatu dengan hukum pernikahan untuk membangun keluarga. Betul, kita harus mengerti betul. Ini bukan berarti Gereja Katolik mensahkan, melegalkan, dan mau memberkati pasangan LGBT. Bukan itu. Tetapi pada level pertama, jadi artinya civil union law, artinya ada payung hukum sehingga kalau mereka hidup bersama, mereka tidak dipersekusi. Jadi on the other way, dengan lain kata, kurang lebih begini, bahwa Gereja Katolik memang tidak memberkati, tetapi tolonglah pemerintah membangun sebuah dukungan atau legalitas untuk mereka dapat tinggal bersama, dapat hidup sebagai satu pasangan, dan istilahnya kemudian untuk membangun keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing boleh punya pandangan, tetapi secara jujur saya harus nyatakan dengan jujur, saya yakin itu bukan pandangan Alkitab. Mungkin itu pandangan beliau, penafsiran beliau, dan kita hormati meskipun saya tidak menyetujui, saudara-saudara, tetapi saya yakin 100%, dan beliau memang tidak ngomong itu pandangan Alkitab. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya itu tidak mewakili pandangan Alkitab, karena Alkitab mengajarkan kita menolak dosa, dan menolak dosa itu artinya mencintai orangnya. Jadi Jesus loves sinners. Yesus mencintai orang-orang berdosa, tetapi bukan berarti Yesus membiarkan orang berdosa begitu saja, membiarkannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, membiarkan pasangan LGBT untuk menikah, buat saya itu membiarkan mereka hidup dalam keliarannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah dosa. Selanjutnya saya pelajari dalam berita ini dikatakan Paus Fransiskus menyampaikan pernyataan itu dalam film Francesco, sebuah dokumenter yang disutradarai oleh pembuat film asal Rusia. Pernyataan beliau demikian: orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Ini bukan soal dibuang. Kalau kita mencintai homoseksual, kita mencintai lesbian, maka kita akan mengasihi mereka, kita akan membimbing mereka, kita akan mengarahkan mereka, kita akan menolong mereka untuk terlepas dari belenggu iblis yang bernama ikatan homoseksual dan lesbian ini. Saya pikir jalan satu-satunya kalau kita mengasihi LGBT, kita menerimanya, mengasihinya, mendoakannya, menolongnya, mengarahkannya, tidak merendahkannya, dan juga tidak mengarahkan dia untuk semakin hari semakin hidup dalam dosa dan kesalahannya. Karena Yesus mengasihi lesbian, Yesus mengasihi homoseksual, Yesus mengasihi LGBT, tapi Yesus menolak dosa. Nah, para sahabat sekalian, tentu sudah pernah menyimak atau mendengar video tanggapan dari para pastor ataupun para frater terkait dengan Pendeta Gilbert Lumoindong ini.
Nah, kali ini juga sekali lagi saya ingin memberikan tanggapan sekaligus memberikan klarifikasi dari kepausan sendiri, atau mungkin dari kepausan tetapi yang masih berkaitan dengan kepausan nanti akan saya letakkan di bagian akhir dari video ini. Maka karena itu silakan diikuti terus sebenarnya seperti apa, bagaimana kebenarannya, apakah benar Paus mendukung LGBT atau tidak. Nah, tapi sebelum meletakkan video klarifikasi itu, saya ingin memberikan komentar juga terhadap kegalauan hati dari Pendeta Gilbert Lumoindo. Tadi di dalam bagian pertama, Pendeta Gilbert ini dengan bersemangat mengatakan selamat datang di program Kamu Hebat. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Ya, para sahabat, kalian adalah orang-orang hebat, kecuali Pendeta Gilbert Lumoindo. Pendeta Gilbert Lumoindo itu hebat di dalam menggiring opini yang seolah-olah memang benar Paus itu mendukung LGBT. Saya melihat bahwa sebenarnya Pendeta Gilbert Lumoindo ini lagi galau, lagi sedih, dan itu tampak di dalam perkataannya sendiri. Pernyataan Pendeta Gilbert ini berisi dilema dan sekaligus juga kontradiksi atas setiap pernyataannya, setiap komentarnya, karena ketidaktahuan dan sekaligus kesalahpahamannya. Kegalauan hati Pendeta Gilbert Lumoindo ini sangat tampak dalam perkataannya tadi. Secara khusus ini betul menyedihkan hati saya. Roh di dalam saya bergejolak. Dia mengatakan, hati saya sedih dan roh saya bergejolak. Pendeta Gilbert lagi galau. Galau karena ketidaktahuan. Galau karena kesalahpahaman. Dan ini bagi saya sangat lucu para sahabat sekalian. Ya, sangat lucu rasanya mengatakan saya galau, saya sedih gitu. Dan bahkan sampai mengatakan roh saya bergejolak. Roh yang seperti apa? Roh yang mana yang bergejolak itu? Ya, Pendeta Gilbert sampai rohnya bergejolak karena ketidaktahuannya. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang lucu. Dan oke lah, silakan para sahabat melanjutkan. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan dan kesalahpahaman ini muncul dalam pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindo sendiri yang mengatakan bahwa Paus mendukung LGBT. Dia tadi mengatakan, pendeta ini mengatakan demikian. Tidak mengurangi hormat saya kepada Pope atau Paus yang saya percaya adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi saya pikir beliau juga sedang membutuhkan doa kita sekalian. Tanpa menyangkal, memang Paus itu adalah orang pilihan. Bukan hanya Paus, tetapi juga para pastor, diakon, uskup. Mereka adalah orang-orang pilihan semua. Dan mereka juga membutuhkan dari doa kita ini. Tetapi ada satu hal yang saya tangkap di balik dari perkataan atau pernyataan dari Pendeta Gilbert ini. Letak kontradisinya di sini. Pendeta Gilbert percaya bahwa Paus itu adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Tetapi Paus membutuhkan doa kita, katanya demikian. Ya kan? Paus membutuhkan doa kita pada saat Paus, tanda kutip, bagi Pendeta Gilbert ini, Paus mendukung LGBT. Padahal sebenarnya dalam hal ini, Paus tidak mengambil keputusan itu secara pribadi. Jadi di sini Pendeta Gilbert tidak memahami posisi Paus. Bagi Pendeta Gilbert, Paus itu adalah satu-satunya yang mengambil keputusan di dalam gereja Katolik. Tidak demikian, keliru. Sebuah pengajaran iman dalam gereja Katolik itu tidak diambil secara sepihak atau diambil berdasarkan keinginan atau pengetahuan atau pemahaman Paus sendiri. Paus bersama para uskup seluruh dunia itu mereka berkumpul bersama membahas satu persoalan tertentu lalu nanti bersama-sama mengambil keputusan. Maka jika bagi Pendeta Gilbert
Paus ini keliru, sebenarnya yang keliru itu bukan Paus, tetapi juga para uskup. Ya kan? Nah, maka dalam hal ini yang butuh doa itu sebenarnya bukan hanya Paus, tetapi juga para uskup. Karena secara bersama-sama. Tetapi sebenarnya seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan di dalam video klarifikasi ini. Apakah benar sebenarnya Paus ini mendukung LGBT atau tidak? Kemudian sebenarnya ya di dalam video itu Pendeta Gilbert Lumendong ini sudah paham, sudah mengerti bahwa gereja Katolik itu tidak akan pernah memberkati atau merestui pernikahan sesama jenis. Itu sudah disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Kita harus mengerti betul, ini bukan berarti gereja Katolik mensahkan, melegalkan, dan mau memberkati pasangan LGBT. Bukan itu. Tetapi dalam penjelasan berikutnya, Pendeta Gilbert ini gagal paham terkait dengan civil union law. Jadi ketika Paus menyampaikan civil union law, bagi Pendeta Gilbert, gereja Katolik itu mendukung pernikahan sesama jenis. Dengan lain kata, kurang lebih begini, bahwa gereja Katolik memang tidak memberkati, tetapi tolonglah pemerintah membangun sebuah dukungan atau legalitas untuk mereka dapat tinggal bersama, dapat hidup sebagai satu pasangan, dan istilahnya kemudian untuk membangun keluarga. Saya harus nyatakan dengan jujur, saya yakin itu bukan pandangan Alkitab. Mungkin itu pandangan beliau, penafsiran beliau. Nah, ini keliru sama sekali. Mengatakan civil union law itu bukan berarti merestui pernikahan sesama jenis. Ini yang tidak diketahui oleh Pendeta Gilbert. Dan sangat jelas itu terdapat di dalam pernyataan Paus. Di sana tidak ada ditemukan kalimat yang mengatakan bahwa ketika gereja Katolik mengatakan atau menyerukan civil union law itu berarti mendukung pernikahan sesama jenis. Tidak ada sama sekali dikatakan demikian. Jadi Pendeta Gilbert Lumendong ini jelas salah paham dan tidak tahu konteks persoalannya seperti apa. Dan hanya mengutip satu sumber lalu mengatakan saya sedih dan roh saya langsung bergejolak seperti itu. Nah, di dalam kutipan pernyataan Paus terutama dalam kalimat tidak ada yang harus dibuang, ya, tidak ada yang harus dibuang. Lalu Pendeta Gilbert ini dengan bersemangatnya menjelaskan panjang lebar bahwa tidak ada yang dibuang. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Ini bukan soal dibuang. Kalau kita mencintai homoseksual, kita mencintai lesbian, maka kita akan mengasihi mereka, kita akan membimbing mereka, kita akan mengarahkan mereka, kita akan menolong mereka. Memang benar, tidak ada yang dibuang. Dan itulah yang disampaikan oleh Paus sebenarnya. Paus menginginkan mereka-mereka ini yang menikah sesama jenis ini jangan dibuang, jangan dikucilkan. Karena faktanya ketika Paus Fransiskus menjadi uskup di Argentina, mereka ini yang menikah sesama jenis ini dikucilkan oleh masyarakat. Dibuang. Itu yang terjadi. Maka muncul kalimat itu. Jadi di sini Pendeta Gilbert ini menembakkan pelurunya tidak tepat sasaran. Dia menyerang, dia memberikan komentar, dia memberikan tanggapan yang sebenarnya juga tujuan gereja itu demikian, bahwa kaum LGBT ini, pasangan sesama jenis ini harus tetap diterima, tetap dicintai, tetap dihormati, juga didoakan. Maksud Paus demikian, bukan berarti sekali lagi Paus menyerukan civil union law itu berarti Paus merestui atau menyetujui pernikahan sesama jenis. Nah, pada bagian terakhir Pendeta Gilbert mengatakan, saya pikir
jalan satu-satunya. Kalau kita mengasihi LGBT, kita menerimanya, mengasihinya, mendoakannya, menolongnya, mengarahkannya, tidak merendahkannya, dan juga tidak mengarahkan dia untuk semakin hari semakin hidup dalam dosa dan kesalahannya. Karena Yesus mengasihi lesbian, Yesus mengasihi homoseksual, Yesus mengasihi LGBT, tapi Yesus menolak dosa. Nah, pertanyaan terakhir saya untuk Pendeta Gilbert sesuai dengan saran terakhir ini, jalan satu-satunya yang menurut Pendeta Gilbert. Bentuk konkret dari mendukung, bentuk konkret dari mencintai, bentuk konkret dari mengarahkan itu seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa sampai menggunakan terminologi jalan satu-satunya? Apakah memang harus seperti itu atau memang tidak ada cara lain lagi? Kemudian yang ketiga, apakah menurut Pendeta Gilbert ketika Paus mengatakan civil union law itu berarti sudah mendukung atau merestui atau memberkati pernikahan sesama jenis? Komentar terakhir dari saya, sehebat apapun seseorang, termasuk dalam hal ini Pendeta Gilbert Lumaindo, dan siapapun kita, adalah sangat perlu untuk cek dan recheck terhadap satu permasalahan tertentu, lalu tidak serta-merta langsung menyampaikan komentar tanpa mengetahui pokok persoalan yang sebenarnya seperti apa. Ini sangat penting para sahabat. Agar kenapa? Supaya kita tidak salah langkah, tidak salah paham, tidak gagal paham. Maka dalam istilah orang Batak, Toba itu dikatakan, joloni dilat bibir asani dok hata. Artinya, berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Ini penting untuk selanjutnya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi saling menghujat. Karena secara tidak langsung, meskipun Pendeta Gilbert mengatakan tidak saatnya lagi saling menghujat dan lain sebagainya, padahal sebenarnya di dalam opini keseluruhan, sebenarnya di sini Pendeta Gilbert itu sedang memojokkan pengajaran gereja Katolik yang ternyata Pendeta Gilbert sendiri yang salah paham. Maka untuk selanjutnya mari kita simak video klarifikasi dari sumber berikut ini. Hi, I'm Colleen Deli, host of America Media's Inside the Vatican podcast. Last week, news broke that Pope Francis had said he supported civil unions for same-sex couples as part of an interview featured in a new documentary called Francesco. But almost immediately, people started raising questions about the soundbite. Was it edited? Was it mistranslated? When did he make these comments? Today, we're going to clear up those questions and boil down the story to what you need to know. Let's get to it. First off, what did the Pope actually say? Here's how the quote goes according to the subtitles in the documentary. Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable over it. What we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. I supported that. It seems pretty straightforward, right? Well, thanks to some reporting, we've actually learned that this quote was edited from what Pope Francis originally said. So to help clear this all up, I called up my podcast co-host and America Magazine's veteran Vatican correspondent, Gerard O'Connell, to help answer these questions. So I understand this soundbite was actually a combination of the Pope's responses to two different questions, right? So can you walk us through what the questions were? So here we've got an assembly of two partial responses to two different questions. The first part of the statement, which says the Pope insisting, and it's in relation to parents and others who have a gay child, gay member in the family, and he is strongly defending this person and saying this person must not be thrown out of the family. So he's very clear, there must be no isolation. The second part was a question about when you were Archbishop of Buenos Aires, you took a strong stance against same-sex marriage, gay marriage. And now you seem to be more liberal. Has the Holy Spirit changed you? And Francis' response is, well, the Holy Spirit is active, of course, but he said, let's not speak about gay marriage, because marriage in his vocabulary and understanding of the church is between a man and a woman.
But he says he's always a pope who is very focused on what is the real situation. What is the real situation? People are living in these stable unions, LGBT people, but also other people living in stable unions. They have a right to have their rights recognized by the states. The right to inheritance, for example, the right to health care, the right to education, the right to welfare, a whole kind of gamut of rights. And he's saying there should be a law to protect these people. So the documentary filmmaker took out the part where Francis restated Catholic teaching on marriage, and he combined the quote about having a right to a family with the quote about civil unions, which does change the context a little bit. But here's what it doesn't change. It doesn't change the substance of what Francis said, which is that gay couples living together in a stable relationship should have protections under the law. Now, there were a couple videos going around online saying that the Pope had been mistranslated, and even claiming that he was enraged about it. This mistranslation idea comes down to how you translate the term convivencia civil. Does it mean civil unions, like the subtitle said, or does it mean something different, more along the lines of civil living together? Now, I'm not a native Spanish speaker, and so to clear this up, I called up Elisabetta Piqué. And full disclosure, Elisabetta is actually married to Jerry, who you just heard from. Elisabetta is from Argentina, she's a Vatican journalist, and she's known Pope Francis for years, so if anybody knows what he means, it's her. And she told me on the phone for a print article that the terms Ley de Unión Civil and Ley de Convivencia Civil are used interchangeably in Argentina. So now there's this question of where the quote came from. Originally, everyone assumed that this interview, where the Pope said he supported civil unions, was shot by the documentary director, Evgeny Afanevsky. Afanevsky even said that to several reporters. But after questions started arising, he started backing off of that. What actually happened was that Afanevsky had a number of sit-down interviews with the Pope, but none of them were taped, and they aren't included in the documentary. Instead of shooting an interview with the Pope, Afanevsky was given access to the Vatican's digital archive, and that's where he pulled the interviews from. So this clip about civil unions actually comes from a 2019 interview that the Pope gave to a Mexican journalist, Valentina Alazraqui. So here's where it gets interesting. As Jason Horowitz reported in the New York Times, the Vatican insisted that the Mexican TV interview be shot with Vatican cameras. They did this a lot so that the Vatican can have final control over the tape, and journalists agree to it because any interview with the Pope is better than none at all. So when the tape from this interview got back from the Vatican to the Mexican TV station, this line about civil unions, along with a whole lot of other content, had been cut. Here's Jerry again. There was an agreement in advance. The Vatican looked at the text. One, it was too long, so some things were taken out. What they decide to cut out is something that is agreed with the Pope. It's not that somebody takes the scissors, cuts it out, and doesn't tell the Pope. Got it. So you don't think that Francis was subject to any kind of censoring here? The other thing that I wanted to ask you is why the Vatican hasn't commented on this. You wrote in your article recently, "My years of experience covering the Vatican leads me to conclude that the press office has remained silent only because it knows that this is what the Pope wants." So why would Pope Francis want them to stay silent on this? He's aware of what has been said. He has chosen silence. The press office, the Vatican media, have chosen not to respond to questions. Now, we've seen this happen 2 or 3 times in this pontificate. We saw it first of all happen during the Synod for the Family. The 4 cardinals came forward with their dubia, doubts. They produced questions which required a yes or no answer. Francis, as Pope, does not see things in those terms, and so refused to play the game that they had created and the rules they had created. Right, and it seems like in almost all of those cases, there's been this belief on the Pope's part that if you stay silent, the truth will eventually come out. He wants to take people out of this mode of confrontation and black and white analysis. So when it comes to the origin of this soundbite, there are a few questions that have been raised and not yet answered. First, for the documentarian, Afanevsky, why did he tell the journalist that the tape was his? For the Vatican, was the release of this footage accidental or was it intentional? Was the line cut because someone didn't want people knowing the Pope had said this, or was it just because it was cut for time? Now, the Vatican hasn't commented on any of this. If they do, we'll write a story and we'll link to it in the description of this video. But a number of people in the Vatican said that this wasn't a big deal because it was old news. So was it? Let's talk about where that idea comes from.
As soon as the story about Pope Francis's quote came out, a number of Vatican commentators and publications jumped to say, this isn't news, Pope Francis has said it before. That's kind of true. Back in 2010, when Pope Francis was Bishop of Buenos Aires, Argentina legalized gay marriage. Then Cardinal Bergoglio was really concerned about this legal definition of marriage being changed from a man and a woman to any two people, which is a line that he continues to hold. So as an alternative to gay marriage, Cardinal Bergoglio started urging his brother bishops, in private, to support a civil union law. That way, there would be legal protections for gay and lesbian couples without them being called marriages. But this was private support, not a public statement. Once Francis became Pope in 2013, he gave 2 interviews where he was asked about gay marriage. In the first one, in 2014, he says he understands why countries want to give gay couples legal protections, but he doesn't advocate them himself. In the second one, he was simply asked about gay marriage and he said, let's call them civil unions. That's it. None of those statements were as clear of support as Pope Francis gave in this quote in this documentary. He said, what we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. And that level of support, expressed that clearly, is new. Here's the last question. Is Pope Francis changing church teaching by saying this? The answer is no, he's not. The thing to know here is that there are different levels of church teaching. What takes precedent here is a 2003 document from the Congregation for the Doctrine of the Faith. This document says, respect for homosexual persons cannot lead in any way to approval of homosexual behavior or to legal recognition of homosexual unions. So that remains the official word on same-sex unions from the church. But let's talk about what Francis has changed. What Francis changes with this statement is the church's tone towards LGBT people, and that's really significant. Francis has been working throughout his pontificate to make sure that the church's tone towards LGBT people is one of welcome and not of exclusion. We've seen a lot of examples of this, like when he said about gay priests, who am I to judge? Or when he told a group of parents of gay children that God loves them. Or when he told the Chilean sexual abuse survivor Juan Carlos Cruz that God made him gay. In the documentary, the Pope's words are paired with the story of an Italian couple, a gay couple, who had adopted 3 children. One of the dads went to the Pope and said he was afraid to take his kids to church because he was afraid they would be excluded for having gay parents. And Pope Francis encouraged them to go to church anyway. Now they've been part of a parish for 3 years. The dad says in the movie that Pope Francis didn't comment on his marriage, and he suspected that Francis was holding the church's traditional line there. But it was Francis's tone of welcome that got his family back to church. And it's that shift in tone that Francis is underscoring again with these comments. He says gay kids have a right to a family, and gay couples who are in stable relationships living together have a right to be protected under the law. And that remains true even with the questions that were raised about the quote.